Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Septi Handayani, and here I want to complete about my assessment one. There's about consecutive interpreting, and this is my friend Igawani Pijarmu to help finish my assessment. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow citizens, thank you for gathering here today, and we embark on a journey to explore the intricate tapestry of politics, a realm that shapes the very foundation of our society. In the next 15 minutes, I aim to navigate through the complexities of politics, touching upon its essence, challenges, and the role each of us plays in this dynamic landscape. Let us commence by delving into the fundamental purpose of politics. At its core, politics is not merely a game of power, but a mechanism through which societies organize themselves, make decisions, and address collective needs. It is a reflection of our shared value, aspiration, and the intricate dance between governance and citizenry. As we reflect on the current state of political affairs, it is crucial to acknowledge the challenges that confront us, from issues that government and accountability to the ever evolving dynamic of international relations. We find ourselves in a world where pot, political decisions reverberate globally. How can we navigate through these challenges and foster a political environment that truly serves the common good? One key aspect deserving attention in civil engagement, the strength of democracy, democracy lies in the active participation of its citizens. Each vote, each voice contribute to the shaping of policies that impact impact our life today. I implore each of you to reflect on the significance of your role as citizen and consider how your engagement can elevate the political discourse. Diversity of thought and the ability to engage in constructive dialogue are the common cornerstones of a healthy political environment. Let us celebrate our differences and work toward finding common ground by fostering open conversation and build bridges that transcend political divides. Now, turning our gaze to the global stage, we cannot ignore the interconnectedness of nations. International relations play a pivotal role in shaping our world. In an era of unpredict, unprecedented challenges, be in climate change, global health crisis, or economic independence. The need for collaborative diplomatic solution has never been more apparent. In the remaining moment, I challenge each of you to consider how you can actively contribute to the betterment of our political landscape, whether through informed voting, community involvement, or advocating for positive change. Every action matters. In conclusion, let us
envision a political accountability and empathy as a citizen, let us strive for a political landscape that truly serves the people. Thank you for your time and may you collective effort pave and way to a brighter political horizon. Oke, thank you. Hadirin sekalian, para tamu yang terhormat, dan sesama warga. Terima kasih telah berkumpul di sini hari ini saat kita memulai perjalanan untuk menjelajahi permadani politik yang rumit. Sebuah bidang yang membentuk fondasi masyarakat kita. Dalam 15 menit ke depan, saya bertujuan untuk menelusuri kompleksitas politik, menyentuh esensi, tantangan, dan peran kita masing-masing dalam lanskap dinamis ini. Mari kita mulai dengan mempelajari tujuan mendasar politik. Pada intinya, politik bukan sekedar permainan kekuasaan, namun sebuah mekanisme yang melaluinya masyarakat berorganisir diri mereka sendiri, mengambil keputusan, dan memenuhi kebutuhan kolektif. Hal ini mencerminkan nilai-nilai aspirasi dan hubungan rumit antara pemerintahan dan masyarakat. Saat kita merenungkan keadaan politik saat ini, penting untuk menyadari tantangan yang kita hadapi, mulai dari persoalan tata kelola, menyadari tentang apa yang kita hadapi, mulai dari persoalan tata kelola dan akuntabilitas hingga dinamika hubungan internasional yang terus berkembang. Kita berada di dunia di mana keputusan politik berpengaruh secara global. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan-tantangan dan menumbuhkan lingkungan politik yang benar-benar bermanfaat bagi kita, kebaikan bersama. Salah satu aspek yang utama mendapat perhatian adalah keterlibatan masyarakat. Kekuatan demokrasi terletak pada partisipasi aktif warga negaranya. Setiap suara berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan kita. Hal ini saya menghimbau Anda masing-masing untuk merenungkan pentingnya peran Anda sebagai warga negara dan mempertimbangkan bagaimana keterlibatan Anda dapat meningkatkan wacana politik. Keberagaman pemikiran dan kemampuan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif merupakan landasan lingkungan politik yang sehat. Mari kita rayakan perbedaan kita dan berupaya menemukan titik temu. Dengan memupuk percakapan terbuka dan merangkul beragam perspektif, kita dapat membangun jembatan yang melampaui perpecahan politik. Kini, dengan mengalihkan pandangan kita ke panggung global, kita tidak bisa mengabaikan hubungan antar negara. Hubungan internasional memainkan peran penting dalam membentuk dunia kita. Di era dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik perubahan iklim, krisis kesehatan global, atau saling ketergantungan ekonomi, kebutuhan akan solusi kolaboratif dan diplomatis menjadi semakin nyata. Di saat-saat tersisa, saya menantang Anda masing-masing untuk mempertimbangkan bagaimana Anda dapat secara aktif berkontribusi terhadap perbaikan lanskap politik kita, baik melalui pemungutan suara yang terinformasi, keterlibatan masyarakat, atau advokasi untuk perubahan positif setiap tindakan penting. Kesimpulannya, mari kita bayangkan masa depan politik yang mengutamakan transpirasi, akuntabilitas, dan empati. Sebagai warga negara, marilah kita memperjuangkan lanskap politik yang benar-benar melayani rakyat. Terima kasih atas waktu Anda, dan semoga upaya kolektif kita membuka jalan menuju cakrawala politik yang lebih cerah. Baik, terima kasih. And that's enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.